Diri sa Clarin, House of Suman. Tara, dihang mga lamig kay nga mga kakanin. So dito ta sa kuan, tubo na si mama diri sa tubo. Tara. You bring your slipper, Kate, because this is not a house. Gibilin niya iyang slipper. Naan na siya sa balay. Bring your slipper. You wear slippers because it's dirty. Ate, wear slippers. Where? Kilakaw dito lang. Okay. Oh. House of Suman, Clarin. Sa tagabot. Dili, na mama. Pakiusap, bawal tumam... Ay, kung walang order. Ayaw, kukuha na lang. Kuyog po. Bantayin mo ang ate, ha? Tara, ma. Dira, oh. Kuha niya ako ang tubig, oh. Ayaw. Bantayin mo, ate. Bantayin mo ang ate. Ayaw paggawas, ha? At to kami mag-order namin. As mama, oh. Hi, we're back in House of Clarin, a House of Suman in Clarin again. For a long drive. From Cebu to First Clarin. stop. First stop here in Mindanao. So, what we have here is plain suman. There. Cash payment only. Plain suman, mao. Magkakag ka. Wala. Plain suman and then suman na balintawak suman na empanada. There is an empanada and lumpia Shanghai. Fresh lumpia eh. We have also nuts, peanuts. There. So many langka. And a lot more. Yan ma. Pure tablia mo oh. Na sila. Pure tablia. Ginamos bulinaw. Ginamos bulinaw. Ayan na. Chicharon. Suman sikwati. 80 pesos. Ay mo ha? Pang pani? Kamo lang. One rakwa, sikwati nga walay sugar.